ये हमार वेडिंग गिफ्ट এটা এটা গৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গাইস मैच लग रहा है शाइन लग रहा है तो लड़का ऐसे होता है क्या 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 प्लानिंग बोलो प्लानिंग इज विल आस्क फॉर 21,000 जूता चुराई का पता है जूता 200 रुपए का भी नहीं पहन के आएंगे वो लोग पर 21,000 हम मांगेंगे आस्किंग प्राइस 21 आखिरी में डील करना है 11,000 से कम कोई नहीं भाई साहब क्या देना नंगे पैर जाओ अगर दीदी ऐसे बोल रहे कि दीदी को भी नहीं लेके जाएंगे तुम्हारा हम ले जाएंगे हम गुड़गांव हम पास रहता हम छोड़ देंगे घर जब मत ले जाओ ठीक है 11,000 पे डील डन और चोरी करोगे तो 1,000 तुम्हारा तुम क्या पार्ट रख रहे हो उसमें नहीं देखेंगे अरे देखेंगे नहीं ये तो इतना लंबा ये नहीं कर पाएगा इसको मैंने बोला क्योंकि ये छोटा है ये हाँ लेके भागने का ड्यूटी तुम्हारा हाँ एकदम लंबे लंबे पैर से रफ्तार से सीधा तुम रुकना गुवाहाटी पे जाके कहीं रुकना ही नहीं रास्ते में सांस भी लिया तुमने अगर ठीक है फिर तुम्हें 500 में देगा चलो 1,000 ले लो यार कोई बात बच्चा 9,000 रुपए ठीक है 9,000 मैं फिर लेके चला जाऊंगा ये क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है ये मन हाँ मैं हाँ फिर ये 9,000 लेके जाएगा चलो पैर में दो नहीं पैर धोने के लिए मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा वो किसी को एक पैर तुम्हारा एक पैर मेरा एक और गिफ्ट लाया एक और गिफ्ट देख रहे हो कितना सारा 50,000 5,000 ये भी है चलो दीदी एक और गिफ्ट लाया मैं आपके लिए लो जस्ट किया गया क्या हाँ देखा इतने सारे गिफ्ट मैं नहीं दे कैसा लगा प्रशांत ने 3 गिफ्ट दे दिया स्वीटी व्हाट आर यू डूइंग ब्रो फाटी व्हाट इज दिस ब्रो व्हाट इज दिस कब ट्रक आ रहा है इनका अभी दिल्ली है लग रहा है 3 गिफ्ट्स अराइव्ड रील बनाओ ए আমাৰ এইখন দিছে জয়াহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আৰু আমাৰ প্ৰশান্তে এইখন আমাক মানে গিফ্ট দিয়া বুলি কৈ আছে এতিয়া लेट्स अनपैक टुगेदर यार ये फोल्ड कैसे करेंगे पर इसको बहुत मुश्किल होता है रहने दो ऐसे ही चेक कर लो अच्छा ना रख दो अरे पता कितना भी कर लो ऐसा पैक नहीं हो पाएगा ऐसा पैक नहीं क्या अरे हमेशा ऐसे रहना है मैं आज क्या दिखाने वाली हूँ आप लोगों को ये देखिए मुझे लगा करिए तब भी चल ये प्रशांति ये हमारी प्रशांति है ये हमारी प्रशांति है कितना क्यूट दिख रहा है ये प्रशांत बन गया ये दर्शक मंडली है ये दर्शक मंडली नमस्ते हाँ नमस्ते जो ड्रेसिंग আমাৰ হেৰি মালায়ালী আমাক অসমীয়া শিকাই আছে ইয়াতে এওঁলোকে এতিয়া ডেন্স কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট দিছে মই কিন্তু গানটো দিব নোৱাৰোঁ কপিৰাইট লাগি যাব যে Wedding preparation, how it's going? It's cool. Yay! This one. Oh God. So chill am. Yeah, that's monkey sister. Sweet. আমি পেণ্ডেল চাই আকৌ ঘৰলৈ উভতি আহি আছোঁ আমাৰ বিয়াৰ পেণ্ডেলটো মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা অকণমান দূৰত আমাৰ দেউতাৰ যিবিলাক দোকান আছে তাতে আমাৰ পেণ্ডেলটো দিছে ৰাতিপুৱা আইতা আৰু মই আহি এই দোকানৰ কিছুমান তেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ৰুম আছে য'ত মানে কইনা বহিব আৰু সেইবোৰ আমি চাফা কৰোঁ বুলি घूम के आगे इतना देर है ये पहली बार आया पहली बार नहीं आया मैं तो पहले आसिफ पहली बार नहीं आया कैसे वो पहले आया ना आओ कैसे एंड का आउट ही टेस्ट बढ़ाएगा स्मोक पोर्क वाओ कितना कुछ लाया है এই ৰাজা প্ৰথম দিনা আহিছিল যে সি গৈছিল নাগালেণ্ডত হৰ্নবিল ফেষ্টিভেলত ইয়াৰ তাৰ পৰা মোৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আনিছে पार्टी गोटा दिया पार्टी तू क्या इधर देखिए कौन है ये नींद में है
प्रशांत 11 बज गए शादी का घर में 11 बजे तक सोता है क्या कोई बोलो मुंह खोलिए अपना এতিয়া এলোকৰ ব্ৰেকফাষ্ট कॉर्नफ्लेक्स और मुझे से जुने जुने का खाए ये इसने झाड़ू लगा दिया मैं भूल गई वीडियो करने की मतलब अभी आई हूँ मैं हमने मेंटल सपोर्ट और ग्राउंड सपोर्ट दिया है ओके सो আজি আমাৰ মেহেন্দি মানে আমি মেহেন্দি ফাংচনটো কৰিম আৰু ইহঁতে আহাৰ কাৰণে ইহঁতে কৰি আছে इसको देखिए ये है क्या बोलते हैं उसको प्रोजेक्ट मैनेजर क्या बोलते हैं तुम लोगों का ब्लॉक क्या बीपीएम আমাৰ কইনাৰ মেহেন্দি ৰাতিপুৱাৰ পৰা লগাইছে কিন্তু ফাংচনটো আমাৰ হ'ব গধূলি ये मेरा खिताब गया मेरा रानी का खिताब मिल गया मुझे 4 के साथ धन्यवाद या स्वामी कापूर निবলৈ या सब मेहनती মানুহ अलगे याते गमला पाती बड़ा है ऐसा फील क्यों आ रहा है कि मालिक खड़ा लेबर लगी हुई है माटी याते মানে আমি কিবা এটা কাম কৰিম সো ষ্টে টিউন আচলতে মেহেন্দি ফাংচনৰ এনেকুৱা ডাঙৰ প্লেনিং নাছিল কিন্তু তেওঁলোকে মানে বহুত উৎসাহেৰে কৰি আছে সেইকাৰণে অকণমান চাগে কিবা এটা বেলেগ হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ বন্ধবাৰত কৰিব লাগে নহ'লে তাকেতো সেই দিগদাৰ হৈ গ'ল চবৰে সেইটোৱে প্ৰব্লেম হৈ গ'ল উপায় নাই এয়া মোৰ দাদাই মোৰ বিয়া আৰু বহুত বছৰ থকা বুলি গম পাই শ্বকড হৈ গৈছে মোৰ বয়স হোৱা নাই নহয় মই ডাঙৰ হৈছোঁ দেখাত 30 বিয়া হ'ম 30 क्या ये देखिए फोन टिपी से ये काम कर रहा है ये फोन चला रहा है काम करिए ये राजा ये देखिए काम करिए उसके बाद अपना मैनेजर होता है ना या दिमाग चलाइছে ইয়াতে লগা মে দিয়া या আমাৰ মামি অকলে কাম কৰি আছে মামি আহিছে কাৰণে আমি ইমান টেনশ্যন লোৱা নাই আৰু কৰি থাকা এয়া দেখিছেনে তেওঁলোকে ইমান উৎসাহেৰে সকলো কাম নিজেই কৰিছে বৰ্তমান মই নিজকে বহুত লাকি বুলিও ফিল কৰিছোঁ যে মোৰ লগৰ এনেকৈ ইমান দূৰৰ পৰা আহি ইমান সহায় কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ বুলিয়েই চব কৰিছে নিজৰ বাইদেউৰ বিয়া বুলিয়েই চব কৰি আছে ইয়াতে প্ৰশান্তে আহি ডেকৰেশ্যনটো মাক দেখাই আছে আৰু এইখিনিতে আমি ফ্ৰিজৰ পৰা ফেচ মাস্ক ওলালোঁ চবে লগাবৰ কাৰণে আৰু প্ৰথমতে কইনাকে দিলোঁ এয়া আমাৰ কইনাৰ মেহেন্দি লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ সকলোখিনি আহিবলৈ আৰম্ভ হ'ল বাইদেউ বৌ মাহী মামী সকলোৱে লগে ভাগি বনাই আছে ইয়াত চলো খালি I'm ready for the mehendi. Yeah. আৰু এতিয়া গিফ্ট লৈ আহি পাইছে ৰচুন বাইদেউ আৰু লিমা বাইদেউ আচলতে এতিয়া আমাৰ বিয়া লাগিব কাৰণ কইনাৰ বান্ধৱী আহি পালে এয়া আমাৰ বিয়াৰ আচল বস্তু লৈ নব আহি পালে স্কাই শ্বট চকৰি এইবোৰ লৈ আহিছে তেওঁ
আমি সকলোৱে লগে ভাগি এখন দুখন ফটো তুলিলোঁ আৰু বেছি ফটো তোলা নাই কাৰণ কামতো বিজি ন সেইকাৰণে ইমান তুলিব নহ'ল এখেতো আহি পেলাই ৰাজস্থানৰ পৰা এতিয়া মোৰ 3-4জনমান বন্ধু বান্ধৱী আহিবলৈ আছে তেওঁলোক আগতেই আহি পেলাই হয় কিন্তু ইণ্ডিগোৰ ফ্লাইট যে কেঞ্চেল হৈছিল তেওঁলোকৰো ফ্লাইট কেঞ্চেল হৈ গ'ল সেইকাৰণে অকণমান বেয়া লাগিল কাৰণ তেওঁলোকে জোৰোণো নাপাব জোৰোণৰ গধূলি আহিব বুলি কৈছে মানে অহাকালি হৈছে আমাৰ জোৰোণ 8 ডিচেম্বৰত কোন হয়